welcome you all sa atong simbalay. So wherever you are right now, I want you to, kung kinsa man ay mo kaubandara, no, sa imong simbalay, no, lamanuha siya, kamustaha siya, no, kamusta igsoon, igna siya, nalipay ko, nga nakakaroon dari, no, hallelujah. Yes, no, so before we start, I believe that every Sunday, not just every Sunday, but every day is a great day to celebrate the goodness of the Lord. Amen. So before we start today, I just want to declare this word of the Lord in Psalms 86, 12 to 13. Na ingon siya dari, with all my heart. Come on, let's declare, with all my heart, I will praise you, O Lord my God. I will give glory to your name forever. For your love for me is very great. You have rescued me from the depths of death. I may not know noon sa inyo ang giagian karon nga simana, but I believe that being here in our Simbalay is a great privilege. It is a great reason for us to celebrate the goodness of our God. Amen. So come on, ato siyang pakpakan. Come on. Hallelujah. Lord, we give you praise today, oh God. Salamat, Lord, sa imong kaayo, oh God. Lord, dili mi mo hunong, Lord God. Lord, sa pag-proclaim, Lord God, sa imong kaayo, sa imong kinabuhi. We declare today, God, Lord, your goodness, your faithfulness in each our lives, oh God. Salamat kayo, oh God. Hallelujah. Come on, church, wherever you are. Come on, pasalamati si Lord. We give you thanks, oh God. All the glory and praises to you alone, oh God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, church. Hallelujah. Nahunong sa pagdaig, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Hey! Nahunong sa pagdaig, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan ng buhay. Dili ko ihunong ang pagpapamit sa kagawasan ng patunan. Ang akong kusog, ilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o gipapakapag sa kagawasan ng patunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Come on, people of God, let's praise Him today. Yes, Jesus. Hallelujah. Kitang tanan, dahunong sa pagdaig. Dahunong sa pagdaig, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang.
you praise, Lord Jesus. Holy Spirit, God, we welcome you in this place, Lord. Lord, amo kang bayawon, O God. Amo kang simbahon, O God. Takos ka sa mga pagpasalamat o pagdaig, O Diyos. Lord, you are the reason, O God. Lord, why we live, O Lord. You are the reason, O God, Lord, why we live, O God. Why we have breath, O God. And Lord, today, God, Lord, we just want to honor you in our thanksgiving, O God. Lord, through our worship, O God. Be enthroned, O God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw pa, sa'yo magtitiwala sa
lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo matitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Oh, ikaw lamang. Oh, Jesus, sa'yo lamang ang papuri. Oh, Jesus, salamat, oh, Jesus. Salamat, oh, Diyos. Salamat sa kayuman. Salamat sa gugmama. Oh, Jesus. Oh, Diyos. Salamat, oh, Jesus. Dalaygon ka. Oh, Jesus. Simahon ka. Dalaygon ka, Jesus. Oh, Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami ulikha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila. Oh, kami ulikha, kami ilikha, luluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila. Nararapat ka sa papuri, so God, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri,
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on. Padayon ta sa pag-worship kay Lord karong morning. In your own words, pasalamatan ang Ginoo igsoon. Wherever you are, open your heart. Open your heart. Come on. Pasalamatan ang Ginoo igsoon. He deserves the best worship from us. Come on. God is good. God is faithful. God is true to His promise. That alone is enough reason for you. Pasalamatan nimo ang Ginoo igsoon. Oh, hallelujah. Rabat sakata rabat sikiri yara rabababa. Come on, in your words. Pasalamatan ang Ginoo. Do not hold anything from the Lord. He deserves the best worship from us. Come on. Wherever you are. Come on, in your own words. Pasalamatan ang Ginoo igsoon. Oh, rabat sakata rabat sikiri yara rabababa. Psalms 65 verses 4 and 5, it says here, what joy for those you choose to bring near, those who live in your holy courts. What festivities awaits us inside your holy temple. You faithfully answer our prayers with awesome deeds. O God, our Savior, you are the hope of everyone on earth, even those who sail on distances. Kabalo ka, ang tinuod nga tao nga malipayon kanang naagi sa presensya sa Ginoo. Why? Because in the presence of God there is joy overflowing. In the presence of God there is rest. In the presence of God there is peace. Amen. So kung ikaw na nga tao nagatanaw ka karong morning nakasisimbalay, I want you to worship the Lord with the best that you can. Amen. As we sing the song again, Nararapat, come on, I want you to open your heart, open your heart, worship the Lord. Come on, wherever you are. We praise you, we honor you, God, this morning. Walay laing labaw nga pasalamatan, O God, kundi ikaw lang din, Lord. You have been faithful, O God, sa among mga kinabuhi, O God. Even karong nga simana, O God, we thank you, Lord, that you have been faithful. Your promise, O God, is not to abandon us, na forsake us, O God. Salamat, Ginoo, karong nga morning, Holy Spirit. We recognize your presence. Thank you, Father God, nga mag-manifest ka, Ginoo, sa matag simbalay asa man karon, Lord. Ang imong presensya, O Lord, kusog baga, O God, ang masinati ko sa matag usa, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sige, before ka maglingkod, I want you to grab a partner. I want you to pray for that person. Kung nakakasisimbalay, I want you to grab a partner. I want you to declare blessings upon that person. Come on. Oh, hallelujah. We thank you, Father God, for this time. Lord, ako mga kaigsuunan, oh God, nakita nimo sila, Ginoo. Lord,
They are not hidden from you, God. You see their conditions. Wherever they are now, O God, Lord, nagakinahanglan sila sa imo, Ginoo. And I thank you, Father God, na Lord, ikaw is able and capable. Namang karon, Lord, nga morning, O God, needs empowerment. They will be empowered, O God. Namang karon nga morning, O God, who needs healing. Your blood from his back, O God. Lord, kanang a blood, Lord, gina-apply na ako sa matag usa, Lord, nga nagasakit karon nga morning. And I declare healing sa ilaha, Ginoo. You wash their bodies, O God. And I declare complete healing sa ilaha, Ginoo. Namang karon nga morning, O God, needs empowerment or strength, O God. Lord, I declare and I decree, Father God, in the name of Jesus, and by the power of His blood, Lord, you will strengthen them, O God. Salamat, Ginoo. Kini nga mensahe, Lord, nga imong gi-prepare para sa amo, Ginoo. They will never be wasted, O God. But Lord, it will make a powerful impact, Lord, sa matag usa nga naa karong nga morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sige, may buntag sa tanan. To all of you who are watching online, maybe here in CDO or in other provinces, nearby provinces or cities, or even outside of the country, we welcome you this morning. But first of all, I would like to say thank you sa among senior pastor, sa atong senior pastor for giving me this privilege to bring the message of God. And for me, it is indeed a privilege and a blessing at the same time nga ako ang gipili nga magdala og mensahe karong nga morning. Hallelujah. Mo na ginaingon lagi nga in season or out of season, you should be prepared. Kapag ikaw gani matawagan, nindot siya nga experience. Okay, for a couple of weeks, we had been hearing messages about the kingdom of God. And kung unsa ka importante ang matag-usa nga naagi sila sa kingdom ni Lord. Amen ba? Dapat nato masabtan nga bilang tao nga naa sa kingdom ni Lord, nagoy sariling kultura si Lord sa iyang kingdom. Amen ba? O ang mga tao nga nabilong sa kingdom ni Lord, they do consider God as the most sovereign. Amen ba? Or supreme. And His word is the final authority. Amen ba? That's why ang mga tao nga nabilong sa kingdom ni Lord, dapat po nato masabtan nga kita nga servant, kita nga nabilong sa kingdom ni Lord, we are considered as servant of the Lord. Amen ba? No? And as servant of God, we must behave in accordance with what the King wants in our lives. Hello? So, while contemplating dun sa, or reflecting for what had happened, the messages last week, gidala ko ni Lord sa isa ka passage sa Bible. And if you have your Bibles with you, kindly open in Luke 17:7-10. And I will read a passage. When a servant comes in from plowing or taking care of sheep, thus his master say, "Come in and eat with me." No, he says, "Prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later." And thus the master thanked the servant for doing what he was told to do? Of course not. In the same way, when you obey me, you should say, "We are unworthy servants who have simply done our duty." Let us pray. Lord, we thank you for this morning, O God. We honor your name, O Lord. We thank you, Holy Spirit. You helped your servant, O God. Kini nga mensahe, Lord, ma-deliver na ako, Ginoo, with simplicity but with authority, O God. You are in the midst of us. Holy Spirit, you are the most important person in every place, O God, this morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. As I was reading this passage, nahimuot ko pag huna-huna. Nga nagahuna-huna, nga kini nga passage, gisulti ni Lord sa iyang mga disciples. No? Kay, kung sabton nimo ni sa nga message, o nga passage, kung sabton gyud nimo siya, kung basahon nimo na ibutang imong kaugalingon ani nga passage, nga ikaw sulugoon ka and then nagatindog ka sa kilid sa imong master, unya ingnan kanya nga ayo sa pagkaon. I-serve sa ako. Amen ba? And makita nimo ba? Kung sabton lang gid nimo ni siya, kini nga passage is offending. Amen no?
na discrimination. Hello? Kung sabton ginato ni siya, maybe for some, nga ingnan ani, nga wala siya naanad, basig ma-offend siya o masuko siya sa iyang master. Amen ba? No, kung tanawon nimo karon nga mga status sa atong karon nga generation nato, no? Ang atong mga angels o mga kauban sa balay, nagauban gid sila sa ato pagkaon. Amen ba? Dili normal sa isa ka panimalay nga ilang mga katabang, ang ilang mga kasambahay, ang ilang mga angels, lahi ang pagkaon. Hello? But in the times of Jesus, ang mga servants, na-separate yun sila. Hello? Amen ba? And I realize, gituyo ni Lord nga isultian ani ang mga disciples para masabta nila unsa gyud ang tinuod nga pamatasan sa usa ka servant. Hello? Amen ba? No? That's why I entitled this message, The Right Attitude of Servants in the Kingdom of God. The right attitude of servants in the kingdom of God. Okay, let me bring you into the times of Jesus. When we talk about servants, they are a species of property. Meaning, pag servant ka, ang tag-iya sa imong kinabuhi, ang imong master. Ma-remember niyo ang story ni Joseph? Gibaligya sa iyang magisuon kay Potiphar, and then gihimo siyang katabang sa balay. Amen ba? So in those times of Jesus, in the times of Jesus, kung servant ka, wala kay freedom sa imong kaugalingon. Ang nag-decide sa imong kinabuhi, ang imong master. Wala kay liberty. Amen ba? Ang mapangutanan nimo sa imong kaugalingon, paano nato na dokma relay sa among mga kinabuhi? The moment you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you become a servant of Christ. Amen. Recognizing and acknowledging nga ang tag-iya na sa imong kinabuhi, dili ng enemy nga dugay nagkapot sa imong kinabuhi. But now that you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, the honor of your life is Christ. Hello? Ang tag-iya na sa imong kinabuhi, si Lord na. Meaning, tanan mo mga decision sa imong mga kinabuhi, i-consider gyud nimo nga si Lord. Amen ba? Tanang action nimo sa imong kinabuhi, tanang buhaton nimo sa imong kinabuhi, ang may supreme authority sa imong kinabuhi is si Lord gyud. Amen ba? Hello? No? So dapat nato masabdan nga kita ang mga servants of Christ, dili lang ang tag-iya sa itong mga kinabuhi, si Jesus, but we also understand that we are His creation, we are His ownership. Hello? We were once slave to sin, but now we are free from sin. And the honor of our life is Jesus. Amen ba? Even in 1 Corinthians 7:22, and remember, if you were slave when the Lord called you, you are now free in the Lord. And if you were free when the Lord called you, you are now a slave of Christ. And as a slave of Christ, all that we have is His. Siya ang tag-iya. Everything in us. Dili party-party lang. But anything in us, tanan nga na sa atua, siya ang tag-iya. Amen ba? Karon nga year bitaw, gina-claim mo ginato sa atong sa church, no? Yeah, this is the year of what? Next level. Amen ba? That's why ingon ako sa akong mga disciples, whether you like it or not, i-increase magin mo ni Lord karong nga year. Hello? But pangutan na ang imong kaugalingon, kanang nga increase nga imong madawatan, para kang kinsana. Like for example, tagaan ka ni Lord og balay karong nga tuig. Kana ba nga balay will be a venue of fellowship and worship kay Lord? Like for example, i-increase ka ni Lord, tagaan ka og sakyanan. Makasakay ba imong mga disciple diha?
Hello? I-promote ka ni Lord sa imong trabaho. Mag-glorify ba si Lord sa imong kinabuhi? Magamit ba ka ni Lord sa imong trabahoan? So dapat na sa sabton, nga since i-increase na ni Lord, ug siya ang tag-iya sa atong mga kinabuhi, dapat mabalik na to kay Lord tanang recognition, tanang glory. Amen ba? Hello? No? Meaning, kung kita slave of Christ, we must understand nga tanan nga naa sa atua is for the purpose of serving Christ. Amen. So for this morning, there are 7 traits of a true servant of Christ. Number 1, a true servant must have the right attitude to be in the presence of his master. During the time of Jesus, mapansin ninyo ang mga servants, naalang yun sila sa kilid sa ilang mga master. Amen ba? Hello? Nagkatindog sila sa kilid sa ilang mga masters, nagahulat sila nga tawagon sa ilang mga masters para kung unsay kinahanglan sa ilang mga master, mahatag nila. Amen ba? As servants of Christ, it is expected of us nga dapat ang desire nato naagud ta sa presensya sa Ginoo. Hello? Amen? As servants of Christ, it is expected of us nga naagud ta sa presensya sa Ginoo. Amen? Because in the presence of God, there's joy. In the presence of God, there's peace. In the presence of God, there's empowerment. In the presence of God, there's renewal of strength. And the joy of the Lord is our strength. Amen ba? Karon yung mga panahon, nata sa moment of conquest. Amen ba? Ang dili malikayan nga naay mga panahon nga kapuyon ka. Hello. But when you are in the presence of God, you will be empowered, you will be strengthened. Amen ba? Hello. You know what? When you are in the presence of God, mapansin bitaw nimo nga even if ang isa ka adlaw nimo kapoy ka, hago ka imong gipamuhat, but when you are in the presence of God, you will be refreshed. Amen ba? No? Because no army can withstand the war when they are weak. Meaning, they need empowerment, God. And we, as servants of God, nga nag-serve kay Lord, dapat gid nato matandaan o mabutang sa atong mga kagalingon nga atong strength, ang empowerment din kanang gid sa presensya sa Ginoo. Amen. A true servant must have a correct heart to serve his master. Serving is a matter of the heart. Hello. Most of the time, people who struggle to serve has issues of the heart. Amen ba? Most of the time, people who have issues of commitment has issues of the heart. Hello. Kung tinuod ka nga nakadawat o gugmagikan sa Ginoo, ang pag-serve sa uban o sa imong master, dili gyud na siya lisod himuon. Why? Because ang gugma sa Ginoo, mahimong rason nimo, mahimong strength nimo, mahimong inspiration nimo para mag-serve ka sa uban, ang mag-serve ka sa Ginoo. Amen ba? So walay pressure, walay burden na ma-feel nimo kung ang gugma sa Ginoo nag-overflow sa imong kinabuhi. Amen. Kaya ang overflow ni mga gugma sa imong nadawat gikan sa Ginoo, mao po ni ang gugma nga mahatag nimo sa uban. Hello. Amen ba? No? Ang tatay bitaw nga tinuod na higugma sa iyang pamilya, sa iyang bata. The time nga gutumon iyang bata, dili mo siya pwede mag-ingon sa iyang bata nga unya nakakaon ha. Kaya wala ko sa mood magluto. Hello. Tungod sa gugma sa amahan, pangitaan gyud na niya pamaagi nga mapakaon niya iyang bata. Hello? Ingana po ang gugma nato sa Ginoo. Kung nag-overflow ang gugma nato sa Ginoo, kung nag-overflow ang gugma nga na-receive nato kay Lord, ang pag-serve sa uban, ang pag-serve sa atong master, dili sa pressure, dili sa burden, dili sa lisod himuon. Why? Ang gugma nato nga na-receive kay Lord, mao na atong maging strength, joy nato sa pag-serve kay Lord. Amen ba? Hello?
I believe when we truly receive love from God, it is also easy for us to return the love to Him. How can we do that? By loving the people around us and be compassionate to them. When you have the love of the heart of a servant, you love doing what's best for your master. Amen ba? Hello? If you have the heart right, you will serve God right. Amen ba? A true servant finds joy in serving his master. A servant who truly understands what his master did to him for freedom will find joy in serving him. Serving God with joy is a manifestation of our gratefulness sa Ginoo. Amen ba? We acknowledge that what He did on the cross is something what you should be thankful about. Mao nga, kung nakasabot lang kita, kung unsa gibuhat ni Lord sa cross, kung nakasabot lang kita, kung unsa ang gibayran ni Lord sa cross, ang pag-serve kay Lord, dili siya issue. Dili siya lisod himuon. Amen ba? Hello? Kung nakasabot lang gyud ka sa imong kaugaling, kung kinsa si Lord sa imong kinabuhi, unsa gibuhat ni Lord sa cross para sa imo, dili lisod ang pag-serve kay Lord. Kung balikan nato ang parable ni Jesus sa iyang mga disciples sa Luke 17 verse 9, it says there, "And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not." Meaning, ang pag-serve kay Lord, dili kinahanglan nga pasalamatan ka. Ang pag-serve kay Lord, dili kinahanglan nga i-appreciate ka. Hello? Ang pag-serve kay Lord, dili kinahanglan nga naay magtapik sa imo, you do well. Amen? Hello? Ang pag-serve gani kay Lord, kung naa kay gugma nga na-receive kay Lord, freely, mahatag yun na nimo sa uban. Hello? Amen ba? No? Meaning, ang tanan nimo ni nga ginabuhat para kay Lord, nakita ni Lord tanan. And si Lord will reward you for it. He sees everything and He will surely reward you for it. Remember in Colossians 3:24, it says there, "Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ." Hello? Tanan bitaw nimo ginabuhat para kay Lord? Nadyo kay mapaabot kay Lord. Hello? That's why as servants of Christ, we must understand that nothing that we do is in vain. Nothing that we do can be wasted. Naguhimuon nga reward si Lord para sa imo. Amen ba? And number 4, a true servant delights in its master's instruction. Meaning, as a servant of Christ, it must be our lifestyle to be the Word of God. Hello? Na dapat everyday, as servants of Christ, we must be excited kung sa isulti ni Lord sa atoa. Hello? Amen ba? Nga matag usa sa atoa, everyday we are excited to receive word from the Lord. Amen? Kaya servants of Christ, ang instruction ni Lord sa atong mga kinabuhi, importante siya para mag-guide sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Hello? Nabita usahay? Nakita, di ba? Grabe ta ka-excited kung na ay mag-chat sa toa, na yung message sa toa. No? All the more nga kita, anak sa Ginoo, servants of Christ, dapat all the more nga mahimot ang excited kung sa'y pulong ihatag ni Lord sa toa. Amen ba? Hello? In Job 22, verse 21 and 22, "Submit to God and you will have peace. Then things will go well with you. Listen to His instructions and store them in your heart. A true servant submits to the people his master puts in his life to guide him." Amen? A true servant submits to the people his master puts in his life to guide him. You know what? The whole time during the pandemic, since naamay mi sa Valencia, nag-decide mi nga dito na magpuyo. Nag-lisensya mi kay PAS nga for the time of the pandemic, nasa time sa pandemic, magpuyo mi sa Valencia. And si PAS, he allowed it nga dito na may mamuyo. So nindot kayo among kinabuhi sa Valencia, although gamay lang among balay nga girerentahan dito, but kami duluhan ni Ellen, uban na among pamilya, si Kobe, si Miggy, during that time,
nag-enjoy gid mi sa Valencia. And nag-enjoy mi in such a way nga dili lisod ang kinabuhi sa Valencia. The kids love the place. Every time, every Friday or Saturday, ginadala na ako sila mag-atumig bukid. And they enjoy it. So during that time, kami ni Ellen, kampante namin nga naagad mi sa Valencia. So, every time nag-aadto ko dito sa Cagayan de Oro, nagabalik ko dito, nga ko sa kay Ellen nga, I think dili na tayo magpabalay. Kay ganahan ko diri nga place. So, there was one time, nag-istorya mi ni Ellen, namin sa kwarto, nga na ako kay Ellen nga, mangita na tag mga balay diri sa subdivision diri sa Valencia, kay diri na ito mamuyo, mamalit na tag balay diri. And then, so mao na among plano. Yan namin nga, after sa pandemic, mag-inaunsa man, mangita namin balay sa Valencia, kay dito namin mamuyo. There was one time when na-training sa Butuan. So, naaman si Pastor Ayan dito. So, yung anak sa ako nga, Dok, o ba na si Ellen? Adto mo diri sa place kung asa mi nagapuyo. So, nagadto po ko dito, o ba si Ellen? Aning anak si Pastor Ayan sa amo. Unsa inyong plano? Kay murag wala man mo nagagrow sa Valencia. Ang inyong mga disciples na adri sa Cagayan, ang kamo masige mag-uli dito sa Valencia. So yung anak sa amo nga, balhin mo sa Cagayan de Oro. Pagsulti niya anak sa amo, nasak si Ellen. Kay para sa iya manggod, ang Valencia, narito iyang trabaho, naga-online siya. So, lisod kayo biyaan ang trabaho o ang iyang online, pwede naman niya madala diri sa Cagayan de Oro, pero ang iyang trabaho gyud, ang partner siya sa iyang cousin, lisod siya biyaan. Kaya nagasalig na po iyang cousin sa iya. So, pagkanuog ni Ellen, nga na si Pastor Ayan, balik mo sa Valencia. Nag-struggle kayo sa Ellen, nag-struggle po sa Koa, struggle po sa Koa, basically because ang akong ginahuna-huna, sa ako, manghakwat na po may mga gamit. Unya, pagdala na po may mga gamit, ibalhin na po diri sa Cagayan de Oro. Pero ang kay Ellen, ang struggle sa iya, unsa niya paglisensya sa iyang partner sa business, magbalik na siya sa Cagayan de Oro. So, grabing hilak na Ellen. Grabe ka ng hilak. After na mo na istorya si Pastor Ayan, pagbalik na mo dito sa kung asa mi nag-stay sa Butuan, grabing hilak ni Ellen. No, dili makontrol ang hilak. Yan ako sa iyang ampuin na lang na ang atong leader man ang nagsulti sa tuang mabalik ta sa Cagayan de Oro. With an open heart dapat magsunod ta sa iya. Yan ako kay Ellen. Pagkagabi na may opportunity nga magplant og seed, even sa Ellen, grabe ka ng hilak, gibutang niya iyang seed dito sa butanganan, and then, ingana isa sa kay Lord nga, Lord, ikaw na gid ang bahala ato. I-plaster gini mo ang tanan. And so, 2022, 2023, walay choice, namali gid mi sa CDO. But ako, in my heart, ingana ako kay Lord nga, kapoy naman, Lord, magsige og renta sa balay. Ingana ko sa iya nga, dili ba pwede, Lord, nga i-bless mi nimo og balay? Kay, from 2012 nga nagminyo ni Ellen, nahurot na ginamo ng tanang halos block dira sa Quezonlo. Block 19, block 18, na block 17 naman. Hangtod nangadto na gyud mi sa Valencia, dito renta lang gihapon. Pag uli diri sa Cagayan de Oro, renta lang gihapon. Ingana o kay Lord nga,
Lord, I think sugo man nimo akong leader nga diri mi dalon sa Cagayan de Oro, magsunod ang misa iya. But I believe na kay dako nga plano diri sa Cagayan de Oro. So, ingnan ako sila, ako mga bata, na diri naman ta sa Cagayan de Oro, let it be our prayers, ma-include ang balay. Yan ako sa akong mga duha ka anak, yan ako, in your prayers, include na magkabahay na tayo ha. Yan ako sa ila. And every morning, nag-pray sila. As a matter of fact, noong January 2025, nangayo dyan kong word kay Lord, kay makabot na dyan ko sa time bitaw ba nga, kapuyo na ka magsigirentag balay. So, ingana ako kay Lord na, Lord, tagai ko word. Ang kitagaan niya ko word sa Psalms 147. Ingana dito ang word ni Lord. I will strengthen the bars of your gates, and I will bless your children within your walls. So, gihawiran to na mo na Ellen. So, Lord, ingon mo na mong leader nga na, diridyon mi sa Cagayan de Oro. So, Lord, ginapangayon ako sa imo, Lord, nga ihatag, tagaan mi ni mong balay at this time, nga dili na mi magrenta. And then, mao tong gihatag na word ni Lord sa ko. So, gihawiran ako itong word. Every morning, unay mga panahon niya, makahatag ko og seed, tamnan ako siya. And with the faith ba nga, mag-abot sa panahon nga, makabalhin na gyud mi. And true enough, si Lord faithful gyud sa iyong word nga ihatag sa imo ha. Exactly June 28, last June 28, nakabalhin na gyud mi sa among balay. Why I'm sharing this? Because kung ang imong heart bitaw open to obey your leader, nga gitahasan ni Lord para mag-atiman sa imo ha, mag-flow gud ang panalangin ni Lord. Amen ba? And so I realized, upon obeying my leader, tinuod gid si Lord, faithful gid si Lord, nga mag-provide sa imo ha. Amen ba? And I realized in doing the vision, you have to die to yourself. Hello? In doing the vision and serving your master, you have to die to yourself. Amen? The word of God says, unless a grain of wheat falls on the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it reproduces. Hello? Meaning, sa imong pag-obey sa imong leader, i-open na Lord na ng opportunity sa imo. Hello? If you obey your leader, tagaan ka ni Lord, i-open ni Lord, tanang opportunity sa imo, nga ma-enjoy nimo ang panalangin ni Lord. Hello? Amen ba? In Romans 13:1-2, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Meaning, nasabtan ako nga ang submission is the issue of the heart. Dili lisod mag-submit o mag-obey kung correct ang imong kasing-kasing sa tao nga gibutang ni Lord sa imong kinabuhi. Hello. Amen? And number 6, a true servant knows what his protection, that his protection is in his master. Hello? In Psalms 91:1-3, those who live in the shadow of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust in Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Meaning, when you are in the presence of your master, your life will be protected. Hello? Kung naa ka doon sa imong master, nag-serve ka sa imong master, siya ang bahala mag-protect sa imong kinabuhi. As I was saying kanina, if you are the servants of Christ, the honor of your life is Christ. Meaning, kung siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, He will be accountable to you. He will protect you. He will preserve your life. Amen ba? Hello?
when Christ is the owner of our life, He will be accountable and responsible to us nga ang atong makinabuhi, ma-preserve siya, ma-protect siya. Amen ba? Hello? So dapat kung ikaw nakabalo ka, nga servant ka ni Christ, anak ka sa Ginoo, amen ba? Masabtan nimo sa imong kaugalingon, nga magkaguliyang man ang imong palibot, makasabot ka sa imong kaugalingon that you are protected and safe. Hello? Amen ba? Masabtan nimo sa imong kaugalingon nga mag-inaunsa man ang imong palibot, magkaguliyang man ang kinabuhi, na may mga struggles nga imong ma-encounter, na may mga problems nga imong ma-encounter, nga murag gulayat na kadako. Pag nakasabot ka sa imong kaugalingon nga servant ka ni Christ, anak pagyud ka sa Ginoo, masabtan nimo nga ikaw protektado sa Ginoo. Hello? Amen ba? No? And number 7, a true servant aspires to be excellent in his work. In Luke 17:10, the Word of God says, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Hello? Makakatawa ko usahay ba? Na ay nag-share sa ko ang mga testimonies nga, or experience nila nga nagpahimo sila og ingani, nagpahimo sila og mga ingani, anyat na disappoint sila sa resulta. As servants of Christ, it is expected of you nga excellence ang makita sa imo. Amen ba? Walay complacency dapat sa mga sulugoon sa Ginoo. Amen. Hello? Walay complacency dapat sa mga tao nga considered as servants of Christ. Amen ba? Kay kita man mga anak sa Ginoo, we are servants of Christ, we are representatives of Christ, we are ambassadors of Christ. Dapat makita ang excellence sa tua kay sa Lord, excellent. Dapat makita ang excellence sa tua nga kita mga anak sa Ginoo para dili mapaulawan si Lord. Amen ba? Hello? So bilang mga servants of Christ, dapat kita mismo ma-represent nato si Lord og pag-ayo. Nga tungod sa atua, walay mas tambol. Hello? Amen ba? No? And since the heartbeat of God is for the lost, then it must be our heartbeat also. There is no greater joy for the Lord than to see His servants doing their task. That is to bring more people back to Him. Amen? Hello. I will end in this verse, Philippians 4:8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable, and right and pure, and lovely and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Hello. There is one verse in the Bible nga always nag-remind sa ako when I talk about excellence. In Ecclesiastes 9:4, it says there is hope only for the living, as they say. It is better to be a live dog than a dead lion. Tanan ta gidepositohan ta ni Lord og mga potentials and skills, right? Tanan ta gidepositohan ta ni Lord og mga talents. Pero kung dili nato gani na mapagamit sa Ginoo, useless na nga talent. Amen ba? Just like the example in this verse, the lion is considered as the leader of the jungle. He is considered as the king of the jungle. Pero kung patay ang lion, dili mapuslan siya sa jungle. Amen? And the same thing with us. Kung kana nga mga talents, kana nga mga skills, patuloy na siya o padayon na siya nga matago lang sa atua, dili siya ma-unleashed, dili maggamit ni Lord ikaw potentially and powerfully. Amen ba? Hello? So that's why as servants of Christ, kung naay makita, kung naay isa ka tao nga makita ang excellence sa iya, dapat ikaw gina. Hello? Amen ba? Nga tanang ginabuhat nimo, dapat makita sa imong excellence. Amen ba? In 1 Corinthians 15:58, it says there, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord,
For nothing you do for the Lord will ever be useless. Meaning, nakita ni Lord tanan imong ginabuhat. Meaning, tanan imong ginabuhat, dili na tago sa Ginoo. If you serve the Lord with excellence, God reward you for it. If nakita ni Lord nga ikaw nga nag-serve kay Lord, magkagulingang man ang mga kinabuhi, na may mga problema nga mag-abot, pero you decide to serve the Lord, i-reward you ka ni Lord, anak. Hello. So karon nga morning, I want you to stand up. Maybe naa ka karon nga morning diha nagatanaw kay igsoon. I don't know your conditions. Maybe ginakapoy ka, you're weary, feeling mo burden ka. I want you to know, your situation is not hidden from the Lord. You are not hidden from the Lord. Nakita ni Lord tanan sa imuha. Walay tago kay Lord igsoon. Hello. And this morning, I want you to pray. I want you to pray to yourself. If you need empowerment kay Lord, God is willing to give that to you. If you need strength from the Lord, God is willing to give that strength to you. He will empower you. He will strengthen you. So that's why allow the Holy Spirit karong nga morning igsoon. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the Holy Spirit to move you this morning. And I believe when you let the Holy Spirit to move in your life, abrihan ni Lord imong kasing-kasing. He will touch you. He will strengthen you. He will empower you. Come on, I want you to raise up your hand kay Lord karong nga morning. Holy Spirit, we need your presence, oh God. Manifest in every place, oh God, wherever they are. Not our strength, not our might, not our wisdom, oh God. But it is your wisdom, it is your strength that we will depend upon, oh God. Lord, we are your servants. We are your servants, oh God. And every day, Father God, we desire that you refresh us. As we come into your presence, oh God, we believe, oh God, that you have the power. You are capable, Lord, to empower everyone, oh God, na nagakinahanglan sa imo Ginoo. O rabasakata rabasikiriyara rabababa. Come on, Ikson, karong nga morning. I want you to be honest to the Lord. Be honest to the Lord. He sees your conditions. He sees your desires. If you desire to serve the Lord fully, then He sees it. Walay tago kay Lord Ikson. Just open your heart. Be honest to the Lord. Isulti kay Lord. Be honest kay Lord kung sa imong situation. Oh, hallelujah. Rabasakata rabasikiriyara rababa. Lord, manifest your presence, oh God. Touch your people, oh God, karong nga morning, oh God. Lord, we want to serve you fully with excellence, oh God. Lord, we declare, we decree, God, na tanang tao, God, tanang present karong nga morning, oh God, whatever desires they have in their hearts, oh God, to serve you, to be your servant, God, nga magpaggamit sa imo Ginoo. Lord, I declare, the anointing will be upon each one of them, oh God. Oh, hallelujah, God. Even ang mga bisita, oh God, mga VIP karong nga morning, oh God. Lord, I declare, mag-minister jud ka sa ila Ginoo. Tandugo ni mo, Lord, ila mga hunahuna kasing-kasing, oh God, nga masabdan nila, Lord, nga ang pag-serve sa imo Ginoo kinahanglan og commitment. Ang pag-serve sa imo, Lord, kinahanglan, oh God, nga i-entrust na mo tanan sa imo Ginoo. Wala may ibilin sa among mga kaugalingon, oh God. Oh, rabasakata rabasikiriyara rabababa. Rabasakata rabasikiriyara rabababa. Oh, hallelujah, God. We entrust everything to you, God. We submit to you everything, oh Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Holy Spirit. Oh, hallelujah, God. Oh, rabasakata rabasikiriyara rabababa. Oh, hallelujah. Salamat, oh God. Salamat, oh Lord. Thank you karong nga morning, oh God. I believe, oh God, nga imong mensahe, oh God, will make a powerful impact, Lord, sa matag usa nga naa karong nga morning, oh God.
This message, O God, can never be wasted, O God. Dili siya masayang, O God. But it will continue to make an impact, Lord, sa matag usa, Lord, nga nakadungog aning mensahe, O God. Salamat, Ginoo. Thank you, Holy Spirit. We praise you and we honor you, God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Padayon sa pag-worship ka, Lord. Hallelujah. No, ingna imong tapad, you are excellent because you are in God's kingdom. Ingna siya kusga, you are excellent because you are in God's kingdom. No? Amen. Grabe ka power ang message ni Lord karon. No, it is about serving in the kingdom of the Lord, being a true servant. No, so at this point po, no, the Lord will also want to hear, the Lord wants us to hear regarding His principles sa area sa atong finances. No, ganina giingon ni Kuya Doc na we need to be excellent because the Lord we are serving is an excellent God. No, so sa area pod sa atong finances, atong ipakita sa Lord na indeed we are true servants, and ang tinuod nga servant is ga-obey gyud sa instruction sa iyahang master. No, so in the kingdom of God, everything is about stewardship. No, kay sa kingdom there is culture. And when we say kingdom, there is a king, and that king is the master. So sa area sa atong finances, God has instructed us in His Word kung unsa atong buhaton para dili ta mahimong slave of poverty. Because in God's kingdom, prosperity is the normal nga ginapuy-an sa iyang mga constituents. No, so in Luke chapter 16, verse 10, in NIV version, ang word sa Lord dire nagaingon, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. No, ato ang gakakita and atong gakalabyan during our devotional, a lot of parable, no, the parable of the talents, and even si Jesus, katong nakalabay siya fig tree nga ga-expect siya og bunga, no makita nato nga gusto sa Lord
nga ang iyahang mga katawhan is masaligan gyud. So, tanawa na imong tapad. Ingna masaligan ba ka? No, so the word itself says that whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. No, so sa area sa atong finances, makita gyud kung kinsa ta, kung makasaligan ba ta, kung sa time nga gisaligan ta ginagmay, ato abang may pakita or ato abang gina-manifest through our obedience sa word sa Lord ang pagbuhat gyud sa iyang instruction. And tinuod and even sa kanang mga setting nato sa atong panimalay na nga ang makasaligan sa gagmay nga mga instruction kay makasaligan gyud na siya sa dinagko. So in the world system, growth follows striving, but in the kingdom of God, growth follows obedience. No, gusto tag increase. Abi nato kung maningkamot, grabe gyud akong grabe nga pagbilar ba nga. Pila nang kaoras ang tulog. No, but even the Proverbs says na do not overwork just to be rich. But kay nganuman sa kingdom sa Ginoo, growth follows obedience. So kung gusto ka nga na-increase imong life, dapat lifestyle nimo ang obedience. Amen. We pray for increase, we hope for breakthrough, we study strategies and systems, but at the end of the day, God blesses what we do, not just what we say and think. No, so maski pag may kay ka mo share about sa word sa Lord and then you are not practicing it, obedience is what matters. No, so the desire to grow sa areas atong finances is not enough. It's good that we have the desire nga, Lord, i-manifest, let your kingdom come, let your will be done here on earth, even sa areas akong finances. That's good, but that's not enough. The willingness to steward what is in your hand and to take action with it is what positions you for the increase you have been praying for. Yes, and so God has been instructing us to obey His word. Even ingon siya nga, test me in this, no, sa Malakay 3:10. In the area sa tithing, wala na siya, kumbaga sa mga Ecclesians, di na kaayo na need pa nga i-expound. But for the first timers, we do tithing because that is what the Word of God says. And the Word of God is His instruction. No, so sa Malakay 3:10 nag-ingon gyud dira si Lord nga bring the whole tithe. And when we say tithe, it is the 10% of everything that the Lord has blessed us. No, so if you acknowledge that God is the owner of everything that you have, you will do what He says in His word, which is to bring the 10%. No, because a lot, daghan tag madunggan nga, dakuha sa 10%, murag dako siya paminaw, no? Pero, kung imong hunahunan ang concept nga Ginoo ang tagiana, tapos sa 100%, ang 10% ray ang gipabalik, para makita og imong ma-acknowledge nga dili ikaw ang tag-iya. Ang imong pagbalik sa 10% is an acknowledgement that you are not the owner, but you are only the steward. No, so ang Ginoo grabe ka generous nga ang iya ra gyung gipabalik para dili ta mawala ba. Di na to isipon nga atuan na kung unsa ang naa sa toa is the 10%. And ikaw na ang iyahang gisaligan sa 90% on how to handle that. Pero ang pangutana, this is the least nga i-obey. Pinaka basic is the tithing. No, so when you can be entrusted with little, with the least instruction, ang pinaka basic nga instruction, you can also
obey sa next level nga mga instructions. No, because mo na siya, aside from the tithing, when you want to be generous, when you want to excel in other areas, no, and when you want to express your thanksgiving to the Lord, there is also the area of giving. Ang giving gyud is katunang gikan sa interest ni Lord sa imo nga 90%. And our giving is in proportion to how much God has blessed us. No, so wala nag-expect si Lord sa imo tanan gyud, but in proportion to how much God has blessed you. No, so kung masabtan ni nato, makabalog yun ta nga, ang Ginoo ang tag-iya sa tanan ug angay siya nga pasalamatan. So sa ako ang personal nga life, no, maayo kayo si Lord gyud. And the time I started sa ministry, nag-ingon gyud ko nga, Lord, dili ko gusto nga sa ministry, sa discipleship lang ko dasig magmanifest, but even sa area sa finances, Lord, kay anak man ko nimo. Ang anak mag-reflect siya kung kinsa ang iyang parents. So, kay anak man ko ni Lord, dapat mag-manifest ko nga si Lord abundant man siya, so dapat abundant sad ko. So, but nagsugod ko kung unsa ang gi-entrust sa Lord sa ako. So, I started with gratefulness. No, giingon ni Kuya Doc ganina nga dapat mapasalamaton ta. No, so with whatever level gi-entrust sa Lord sa ako, from the time that I started sa ministry, I acknowledge and I make it to the point nga mapasalamaton ko sa Lord. No, there are people nga ma-blessed og una, kumbaga makita nimo ang manifestation sa ilang life ahead of you. No, but do not compare yourself to them, because God has our allotment para sa atoa. What you need to do is to practice gratitude with whatever you have while you are dreaming, no, sa gibutang nga desire ni Lord sa imong kasing-kasing. So that is how I manifested the abundance nga ako ang gi-declare, knowing my identity as a child of God. And another principle I practice is faithfulness. No, so faithfulness means you are full of faith, and not only in one setting, but there is a consistency. No, so even sa time nga wala pa ko nag next level, napa ko dinhi nga level, so I exercise gratefulness and faithfulness. So when it comes to giving, no, ayaw na pagduha-duha. Dapat i-practice na nimo, lifestyle na nimo, and kanang musalig ka sa Lord. No, nag-declare ka sa word sa Lord, sa ihang saad, and you trust His timing. Para dili ka makawatan sa kalipay nga dapat nimong ma-feel, no, sa imuhang level, sa imuhang season. So this time, no, let us be excited as we give our tithes faithfully, and as we give our offering generously. So we have in our screen the GCash numbers. No, so come on, ang inyong mga GCash or bank accounts, you can open it. No, obey the conviction of the Holy Spirit. Ayaw na pagpaunya-unya pa kay para dili ka ma-deceive sa unsa pa nga voice na imong madungog, but follow the conviction of the Lord to be faithful sa tithing and to be generous in your giving. Come on, let us pray. Yes, Lord, salamat kay Father God for setting the example of being excellent and generous, Lord. Salamat kayo, God, that in your kingdom, Lord, there is no poverty, O God. Lord, only prosperity for your children, Lord. And God, you have set your word for us to obey so that we can experience, Lord, the promises, your promises, O God. Salamat, Lord, that as your people, O God, Lord, honors you by obeying your word. Lord, you will grant them, O God, the desires of their heart. Lord, you will open doors, O God, that only you can open.
And God, you will bring in protection, divine covering sa ilaha, Lord God. In every area, Lord, sources, O God, nga imuhang gihatag sa ilaha, Lord God. Lord, salamat kay Ginoo nga sa tanang aspect sa among life, makita, Lord, nga ikaw ang among Ginoo, ikaw among master. Lord, mag-manifest me, O God, sa imong kingdom here on earth. And Lord, the people will see that indeed we are your children. Salamat kayo, God. And Lord, tanan nga mahitabo sa among life, we bring all the glory and honor. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.